بسم اللہ الرحمن الرحیم. سردار صاحب بہت شکریہ. یہ میں خود حیران ہوں کہ مجھے سینٹ میں دھکا کس نے دیا ہے. میں سینٹ تک کیسے پہنچا ہوں؟ بظاہر ممکن نہیں تھا، اس لیے کہ جس دفعہ میں سینٹ میں آیا ہوں تو اس دفعہ بہت بڑی تعداد میں بولیاں لگی تھی ایم پی ایس کی جی، اور 40 اور 50 کروڑ روپے خرچ کر کے ایک بندہ سینٹ میں آیا تھا. وہاں میں نے صرف اپنے جو داخلے کے چند ہزار روپے تھے جو آپ الیکشن کمیشن کے پاس جمع کرتے، غالباً 15,000. ہاں 15,000 یا 20,000 جتنے بھی تھے، اس کے علاوہ میں نے ایک پیسہ خرچ نہیں کیا. اچھا مشتاق صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں کروڑوں کی بولیوں کی بات ہو رہی ہے، وہاں پہ 15,000 روپے میں کیا کوئی سفارش تھی یا پھر آپ کے اتحادی تھے پاکستان تحریک انصاف؟ کلیم بھی کرتی نظر آ رہی ہے ہمیں کہ مشتاق صاحب کو سینیٹر ہم نے بنوایا تھا. نہیں، مجھے سینیٹر کم از کم پی ٹی آئی نے بالکل نہیں بنوایا تھا. دیکھیں، جماعت اسلامی کے تھے 7 ایم پی اے اور ہمارے اے این پی کے ساتھ اتحاد ہو گیا، ان کے تھے 5. جی، میں 12 ووٹ مجھے ملے. 5 ووٹ مجھے اے این پی نے دیے، 7 ووٹ مجھے اپنے ایم پی ایز نے دیے اور ان 12 ووٹوں سے میں سینیٹر بن گیا. 14 ووٹ چاہیے. 14 ووٹ چاہیے تھے، 15 ووٹ چاہیے تھے، لیکن چونکہ بڑے پیمانے پر خرید و فروخت ہو گئی تو جو تھریش ہولڈ تھا وہ 14-15 ووٹوں سے کم ہو کے 12 ووٹوں پہ آ گیا. اور 12 ووٹوں پہ تقریباً ہم 3 بندے تھے. میں تھا، بہرامند تنگی تھوڑا سا مجھ سے آگے تھے چند پوائنٹس کے ساتھ، اور سخی بٹ تھے. سخی بٹ اس لیے ایلیمینیٹ ہو گئے کہ انہوں نے سارے کے سارے ووٹ بارو کیے تھے، یعنی ان کو پارٹی کے تو ان کے 5 ووٹ تھے اور ان 5 ووٹوں پہ بہرامند تنگی صاحب بھی آ گئے، ان 5 ووٹوں پہ صحیح بٹ نے بھی 12 ووٹ لیے، ان 5 ووٹوں پہ روبینہ خالد صاحبہ نے بھی کوئی 40 ووٹ لیے. تو وہ سب ووٹ بارو تھے، یعنی دوسروں سے لیے گئے تھے، اپنی اوریجنل پارٹی کے نہیں تھے. تو اس وجہ سے وہ ایلیمینیٹ ہو گئے. تو مجھے پی ٹی آئی نے سینٹ میں نہیں پہنچایا، حالانکہ ہم اس وقت الائز تھے اور ہماری کولیشن گورنمنٹ تھی، اس کا ہم پارٹنر تھے خیبر پختونخوا میں. لیکن سینٹ کے الیکشن کے لیے انہوں نے کوئی الائنس ہمارے ساتھ نہیں کیا اور مجبوراً ہمیں پی ٹی آئی سے باہر الائنس کی طرف دیکھنا پڑا اور پھر اے این پی کے ساتھ ہماری الائنس جو ہے وہ ہو گئی. تو یہ ایک میں ایسا کہہ سکتا ہوں کہ اللہ مجھ سے کوئی کام لینا چاہتا تھا تاکہ میں یہ جو سینٹ آف پاکستان ہے بیسیکلی تو یہ مرات یافتہ طبقے کا کلب ہے، اشرافیہ کا ایک کلب ہے جہاں لوگ کروڑوں لگا کے اربوں کماتے ہیں، کروڑوں لگا کے اربوں کماتے ہیں. اور وہ کماتے ہیں ووٹ کے ذریعے سے بھی ہے کہ وہاں چیئرمین سینٹ کا اور باقی جو لیجسلیشن میں ان کو حمایت درکار ہوتی ہے حکومت کو تو اس کے بھی وصول کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اپنی انڈسٹری کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنی بزنس امپائر کے لیے، ٹیکس ایویژن کے لیے اس سینٹ کو اور اس پارلیمنٹ کو ایک ٹول اور ایک پلیٹ فارم کے طور پر استعمال کرتے ہیں. تو وہاں مجھ جیسے غریب بندے کا آنا، اور الحمدللہ میں اس پہ فخر کرتا ہوں کہ جس طرح غربت کے ساتھ میں آیا تھا یا جس مالی حیثیت کے ساتھ میں سینٹ سے آیا تھا اسی مالی حیثیت کے ساتھ میں سینٹ سے واپس کیا ہوں. اچھا، جس ایوان کی ہم بات کر رہے ہیں، ایوان بالا سینٹ، یعنی بہت اس کی تکریم ہے، قابل عزت ہے. لیکن جیسے آپ بھی بات کر رہے ہیں، اسی ایوان میں ہم نے دیکھا کہ حاصل بزنجو کے مقابلے میں صادق سنجرانی صاحب ایک ڈرامائی انداز میں چیئرمین سینٹ بھی بن گئے. عام آدمی کی بات، عام آدمی کے لیے قانون سازی اس ایوان میں جہاں پہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر کے لوگ آتے ہیں، کتنی مشکل ہوتی ہے؟ بہت مشکل ہوتی ہے. دیکھیں، میرے 6 سالہ کارکردگی کو اگر آپ دیکھ لیں، وہاں میں نے ان 6 سالوں میں اپنے لیے ایک فریم بنایا تھا، اور وہ فریم یہ تھا کہ میں وہاں پہ اسلام، قرآن سنت کے نظام جو کہ ہماری دستور کا تقاضا ہے اس کی بات کرتا تھا. ختم نبوت، ناموس رسالت، شاعر اسلام کا تحفظ، فلسطین اور کشمیر کے ایشوز، اس کی چوکیداری کرنا، اس کے اوپر بات کرنا. اس کے ساتھ ساتھ جمہوریت کی، بشری حقوق کی، سویلین سپریمیسی کی، جو آپ کے کانسٹیٹیوشنلزم کی، ساورن پارلیمنٹ کی، اور عوام کے جو مسائل ہیں، جو تعلیم ہے، صحت ہیں، نوجوانوں کے لیے روزگار ہیں، اسپورٹس کی فیسلٹیز ہیں، امن و امان جو کہ بنیاد ہے ہر قسم کی ترقی کا، اور پاکستان کی آزادی، غریب عوام کے حقوق ان کی، یا جو انفورس ڈس اپیئرنس کے خلاف
जद्दोजहद है, डॉक्टर आफिया के लिए जद्दोजहद है, पश्तून बलोच बिलखसूस जो उनके ग्रीवेंसेस है उनको पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर एड्रेस करना, इन 6 सालों में मैंने इसके लिए जद्दोजहद की। लेकिन जो मरात याफ्ता तबका अशराफिया आता है उनकी ये प्रायोरिटीज़ नहीं है। आप अंदाज़ा कर लें, शाहिद आकान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म है, वो ख़ुद अपनी हुकूमत, जो शहबाज शरीफ की जो पहली हुकूमत है तो दूसरी हुकूमत है, उसमें आखिरी माह वो कहते हैं कि तमाम MNAs को और तमाम पार्लियामेंटेरियंस को 20-20 और 30-30 करोड़ रुपए अदा किए गए ताकि आखिरी महीने में जो तकरीबन 75 कवानीन बनाए, 75 लॉज इन्होंने जो बनाए, उसके लिए उनकी हिमायत हासिल कर सके। तो ये एक मंडी है, ये एक मार्केट है, ये वहाँ पे बोली लगती है और वहाँ पे ईमान के सौदे होते हैं, वहाँ ज़मीर जो है वो फ़रोख्त होते हैं। तो वहाँ गरीब आवाम की बात नहीं होती। और अब तो जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट का उनके ऊपर एक गिरफ्त है, अब तो कौमी असम्बली को भी एक कर्नल चलाता है और सेनेट को भी एक कर्नल चलाता है, और लेजिस्लेशन जो हैं, जो लेजिस्लेटर्स हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनको पता नहीं होता और इन वक्त पे उनके हाथों में कवानीन तमा दिए जाते हैं और वो रोबोट की तरह, वो एक अंगूठा छाप और रबर स्टैंप की तरह उसके ऊपर सिर्फ यस कर लेते हैं, मोहर लगा लेते हैं। अच्छा, बाकी वो पढ़ते तक नहीं है। आप सेनेट में रहे, आपने विटनेस किया बहुत सारी चीज़ों को। कानून साजी एक मुश्किल और पेचीदा अमल है जिसमें ज़ाहिर है एक लफ्ज़ से शायद पूरे कानून का मफहूम तब्दील हो जाए और फिर वो 25 करोड़ आवाम के ऊपर लागू हो जाए। आप क्या समझते हैं, आपके जो सेनेट फेलोज़ थे वो कितना इन कवानीन को पढ़ते हैं और कितनी उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है वाइल दे आर पासिंग सम लॉज? ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल होती है, बहुत अफसोसनाक। देखें, पार्लियामेंट का मतलब ये है कि ये अवाम के एहसासात और जज्बात की नुमाइंदा है, ठीक है। और पाकिस्तानी जो इक़्तिदार है, जो हुकूमत है, वो इख्तियार तो अवाम का है। अवाम अपने इस हुकूमती या इक़्तिदार के इख्तियार को थ्रू चूज़न रिप्रेजेंटेटिव यानी थ्रू पार्लियामेंट जो है वो इस्तेमाल करता है। लेकिन मुझे बहुत दुख होता था जब मैं देखता था कि मसलन 100 का सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, उसमें मुश्किल से 10 ऐसे लोग होंगे कि जो एजेंडा पढ़ के आते हैं, उस एजेंडे के मुताबिक तैयारी करते हैं और जो आवाम के इश्यूज़ को रेस करते हैं, जो बाकायदा मुतालिया करते हैं और जो दलील के साथ, लॉजिक के साथ, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ अपनी एक राय जो है वो पार्लियामेंट के फ्लोर पे रख सकते थे। बाकी तो सारे के सारे जो थे वो एक आपसे कह सकते हैं आटो के ऊपर उनको सेट किया जाता था कि जब पार्टी ने कहा कि आज यस करना है तो सब ने यस करना है। किस चीज़ पे यस करना है इसका उनको खुद भी इल्म नहीं होता था। और दिलचस्प बात यह है, आप देखें कि ट्रांसजेंडर एक्ट पास हो गया, बाद में जब मेरे आने से पहले पास हो गया था, बाद में जब मैं आया और मैंने देखा कि इतना खौफनाक बिल पास हुआ है और मैंने उसके ऊपर अमेंडमेंट्स लाए और उसके ऊपर एजुकेशन की लोगों की, अवेयरनेस की लोगों की, उसके बाद सेनेटर्स ने खुद कहा कि हमें तो पता ही नहीं था कि हमने ये बिल पास किया। अच्छा, तो उनको इल्म ही नहीं होता था। इसी तरह आप देख लें कि एक बिल आया पार्लियामेंटेरियंस की मरात के इजाफे का, उसके ऊपर 42 सेनेटर्स ने दस्तखत किए थे। और सिर्फ मैंने उसकी मुखालफत की कि भाई एक ऐसा मुल्क, गरीब मुल्क, आप देखें ना, इस वक्त पंजाब असम्बली ने 1000% इजाफा किया MPs की तनख्वाहों में। इस वक्त आपके वफाकी पार्लियामेंट ने 1,80,000 रुपये से पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाह बढ़ा के 5,37,000 कर दिए, यानी तकरीबन 140% से भी ज़्यादा इजाफा कर दिया। जब मैं पार्लियामेंट में था ये कोशिश उस वक्त भी हुई थी, ये जुल्म है। तो जब मैंने उसकी मुखालिफत की और उसके नतीजे में एक पब्लिक मेरी मुखालिफत के बावजूद इन्होंने सेनेट से पास कर दिया और कौमी असम्बली से फिर पास होना था, कौमी असम्बली ट्रांसमिट हो गई, वहाँ से पास होना था। तो जब मैंने मुखालिफत की सेनेट के फ्लोर पर और मेरी मुखालिफत के बावजूद पास हो गई, लेकिन लोगों को पता चल गया मीडिया से और उसके ऊपर इतना ताकतवर रिएक्शन आ गया पब्लिक की तरफ से कि फिर उन सेनेटर्स ने खुद कहा कि हमसे तो दस्तखत लिया गया था लेकिन हमने पढ़ा ही नहीं था कि इसमें था क्या। तो ये तो सूरत हाल है, ये तो सूरत हाल है। ये इस तरह कानून साजियाँ होती हैं। आप देखें FATF की कानून साजी और IMF की डिक्टेशन पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की नाम नहाद खुद मुख्तारी की कानून साजी, ट्रांसजेंडर लॉ
इसी तरह जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का कानून, उस पे आते हैं इसी सर। तरह एक तो ये आप सारे वाइद- कवानीन जो पास हुए ये किसी ने पढ़े ही नहीं है। वाइद सेनेटर आप खड़े हो गए कि जिसने कहा कि मैं एक्सटेंशन के हक में वोट नहीं दूंगा। क्या वाकयात थे उस वक्त? प्रेशर आया, आपने कहा कि ज़ाहिर सियासी जमातें डायरेक्शन देती हैं अपने सेनेटर्स को कि आपने ये यस करने और ये नो करने। जमात इस्लामी ने आपको कोई डायरेक्शन दी? और ये एक्सटेंशन का जो मामला था 440 का ऐवान गालिबन तकरीबन, उसमें आप खड़े हो गए कि आपने एक्सटेंशन के लिए वोट नहीं देने। देखें, जब जनरल रिटायर हो जाता है तो हर कोई उसके ऊपर फिर तनकीद करता है और हर कोई उसके खिलाफ बोलता है। कमाल तो ये है कि जब वो वर्दी में हो और उसके हाथ में डंडा हो तब आप उसके सामने कलिमा हक कहें। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम मैंने जनरल बाजवा के सामने 6 साल किया। और आप देखें कि जब उसका एक्सटेंशन हो रहा था तो 445 के ईवान में सिर्फ एक बंदा था जिन्होंने तहरीरी तौर पर उस एक्सटेंशन के कानून के मुकाबले में कानून जमा किया था। और जब मैंने ये कानून जमा किया मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर आया। एक कर्नल ने मुझे फ़ोन किया और मुझे कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं। मैंने कहा मैं अपना पार्लिमानी हक इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये मेरा पार्लिमानी वजीफ़ा है, पार्लिमानी ड्यूटी है मेरी। उन्होंने कहा कि नहीं यार, हम ये चाहते हैं कि जनरल बाजवा के ऊपर कोई इख्तिलाफ ना हो और हम मोदी को ये पैगाम दें। अब आप अंदाज़ा कर लें, मोदी को ये पैगाम दें कि जनरल बाजवा के ऊपर पूरा पाकिस्तान मुत्तफिक है। मैंने कहा मैं मुत्तफिक नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। बड़ी तो दिलचस्प। उसके ऊपर जो है मुझे धमकियाँ भी दी गई और जनरल फैज़ जो हैं वो खुद जो हैं वो मुझे कर्नल ने फ़ोन किया कि जनरल फैज़ आपके घर के सामने गाड़ी में बैठे हैं, आप बाहर निकले। मैंने कहा मैं नहीं निकलूँगा, आप नहीं मिले मैं मिलना नहीं चाहता, मैं नहीं उनसे मिलूँगा। और ये मेरा, फिर उन्होंने मुझे कहा, ये यहाँ तक कहा कि आप उस दिन पार्लियामेंट से छुट्टी कर लें। अच्छा। मैंने कहा मैं हर सूरत में पार्लियामेंट जाऊंगा। फिर कहा पार्लियामेंट जाके वॉकआउट कर ले। मैंने कहा मैं हर सूरत वहाँ पे अपनी जो अमेंडमेंट बिल जमा किया है वो प्रेजेंट करूंगा और उसके ऊपर डिबेट करूंगा। तो वो हंसे, कहते हैं आपके अमेंडमेंट बिल को प्रेजेंट करने का नौबत ही नहीं आएगी। मैंने कहा नहीं आएगी तो मैं एहतजाज करूंगा, इसलिए कि ये आप रूल्स रेगुलेशंस को आप बुलडोज करेंगे,